आज आम उद्यवट धाम आम स्वाधीनता दिवस पालन करा जाउछि कहीं ना ये एक साधु सिद्ध पीठ बोली कह जाउछि। एई साधुंकर पीठ बा राजीव लोचन दासंकर पीठरे आमर स्वाधीनता संग्रामी मध्य एठारे तांकर प्रतिमूर्ति स्थापन करा जाइछि। नारायण बीरबर सामंत अछंती, महात्मा गांधी मध्य अछंती। तेणु आमे आज ये जो उद्यवट धाम आमे पताका उत्तोलन करवा आमर 79तम स्वाधीनता दिवस उपलक्षे ए विषय आमे किछि जानिबा। आम उद्यवट धामर ऐतिह्य कौन सब ए विषय आम तो जानीचे, किंतु आज जानिबा उद्यवट धाम संग्रामी मानकर प्रतिमूर्ति स्थापन करा जाइछि से विषय जानिबा। ए उद्यवट धाम विषय तो आमे जानुचे, तथापि यही उद्यवट धाम ही सबकिछि आरंभ होबाकू जाउछि। ये उद्यवट धाम जे स्वाधीनता संग्रामी हम जानिछे महंत दुर्योधन दास दुर्योधन पट्टनायक विषय से स्वाधीनता संग्राम रे किपरि अंशग्रहण करथिले, तांकर एही धाम रे सब किपरि महंत भाव रे अनेक दिन से कार्य करिसंती से विषय आमे आज आमर सौभाग्य ए उद्यवट धाम रे आमे तांकर पुत्रंक सह ए विषय आलोचना रखिबा। सिद्ध साधु महापुरुष राजीव लोचन दासंकर साधना क्षेत्र यही अवसर रे आज ये परिसर रे उदयवट धाम रे आमे जातीय पताका उत्तोलन करवा। तेणु आज उपस्थित मोर समस्त बरेण्य श्रद्धालु कुनि कुनि पिला माने मु ये शुभ अवसर रे समस्त को शुभेच्छा अभिनंदन नमस्कार ज्ञापन करुच्ची। एवं समय अतिक्रांत हेले मध्य आम गण रे आमर पूज्य मुरबी उदयवट पीठ सहित जी ओतप्रोत भाव में जड़ित एवं ये पीठ को जी सब समय पाखु देखी अनवरत सेवा पीठ पर रही से आउ किए नुहति आमर प्रिय पूज्य श्रीयुक्त अष्टम चरण पट्टनायक महोदय आज आम गाँव में उपस्थित अच्छा। मुझे अनुरोध करी ये शुभ अवसर में जातीय पताका उत्तोलन करेंगे। आज ये उद्यवट धाम आमर स्वाधीनता 79तम स्वाधीनता दिवस पालन करा जाउछि। जातीय पताका त्रिरंगा को उत्तोलन करा जाउछि। देखि पारुथिबे सुंदर ये व्यवस्था। नारायण बीरबर सामंतर प्रतिमूर्ति स्थापन करा जायछि। तो नारायण बीरबर सामंतर ए जगह किसी खोदित अछि। दंड दिय परचंड तिले नहु पंड ब्रह्मांड जातना जाक मोमुंडरे मंड। ये होचंती से स्वाधीनता संग्रामी श्रीजुक्त नारायण बीरबर सामंत। तांकर आविर्भाव 21/10/1900 मसीहा, तिरोधान होउछि 9/4/1999 मसीहा। ए महामानव जे स्वाधीनता संग्रामी तांकर एपरी कथा कहीं लेखा अच्छी आम टे आलोचना रखा बंधुओं सहित। बीरबर सामंतर ये जो दंड दिय उपर परचंड जो लेखा अच्छी ता विषय टे कहे। देखो नारायण बीरबर सामंत होचंती कुजंग राजवंशर जामाता। राजवंशर राजकन्या शेषराजंकर दायत रत्नमाली जमा जहाँ को से विवाह करते से कुजंगर जामात भाव रही। इंदुपुर जन्म मामू घर आठगड़
सीटू पुओ गले एवं से जॉइन हेले ये अवस्था तांकर जीवन कटला स्वाधीनता संग्राम से जॉइन कले 1921 मसीह कहीं जिते महात्मा गांधी आसी 1923 मसीह कटक नारायण वीर सामंत जॉइन करते से महात्मा गांधी प्रेरणा देशात्मक प्रेरणा को से ग्रहण कर कॉलेज छाड़े स्वाधीनता संग्राम जॉइन कले एवं से आठगढ़ जो से रजा पुओ तेणु से स्वाधीनता संग्राम बीज बपन कले जिते से देखिले सेठिका राजा ये स्वाधीनता संग्राम लगी इंग्रेज विरुद्ध रे लोकमत सृष्टि करुच्ची तेणु से रागे माने आरेस्ट कर बसिले से लुचिकी पलि आसे से संपर्क था राजवंश कुजंग राजवंश सागर संपर्क अच्छी सी आसी कुजंग रही आउ आठगढ़ गले तापर संग्राम आरंभ है कुजंगे से उदयपटे महापुरुष राजभूषण दास था से स्वाधीनता संग्राम हिसाब से महापुरुषों आगुरी आध्यात्मिक संपर्क अच्छी जोटा कि से लिखिं आगुरी महात्मा गांधी विषय एवं नारायण वीर सामंत लेखक एवं बाग्मी आध्यात्मिकवादी ए समस्त उदार हृदय जड़े त्यागी समस्त जिन तेणु गोटे सन्थ बोले कहले अत्युक्त हे मालिकार ना अच्छे तेणु सी निज लेखार से लिखिं माने एते से त्याग कर कहते प्रभु दंड दिय परचंड तिले नहु पंड ब्रह्मांड जातना जाक मो मुंडे लगे ये गोटे त्यागर गोटे सीमा असीम त्याग तेनाली से कहते मत दंड दिया मत जमी ये लिखिले भीम भी लिखिले मो जीवन पछे नरके पड़ी से भाई समस्त जिन त्याग कर जन फकीर खंडे धोती आ खंडे ये चादर ये खंडे से खंडे गांधी झूला तेणु तांकर त्यागपूत जीवन शेष स्वाधीनता संग्राम कुजंग जॉइन कले से गुरु रही महापुरुष राजभूषण दास एवं सहप सांगे रही दुर्योधन पट्टनायक से एरसमा था एरसमा निर्वाचन बेटा एपर्यंत था पारादीप पर्यंत पारादीप से पारादीप जगतसिंहपुर मिशन हो गला तेणु से दुई जन साथी जदि आप कई लोग एरसमा जाइए देखिए गोटे स्तंभ अच्छी स्वाधीनता संग्राम मानकर प्रथम टॉप ऑफ द लिस्ट आसती दुर्योधन पट्टनायक महात्मा गांधी विषय में जाचे कहीं किसी लेखा अच्छी खंड खंडायत मेली जे उदय बट पाशरे खरेण मोहन बाहिब सैन्य घेनी संगरे राज्य राज्य मेली करिब से जे मोहना जान रागे ब्रह्मशक्ति स्थापिब जीव अंग्रेज पूर्ण शिशु आनंद बाणी रे ए 34 पृष्ठा 265 लिखा अच्छी तेणु महात्मा गांधी विषय मोर कहबार किसी ना पिला छुआ आरम्भ समस्त आबाल वर्ग जानते एवं तार गोटे मोर कहबार उद्देश्य महात्मा गांधी जन्म होते गुजरात पोरबंदर गुजरात जन्म होते एवं तांकर स्वर आसी बाजिला उदयपटे ये कौन आध्यात्मिक गोले एटा कौन से डाकबाजी यंत्र नथला ना मोबाइल नथला ना किसी नथला तेणु कि स्वर आसी बाजिला स्वाधीनता संग्राम जो स्वर से स्वर आसी बाजिला महापुरुष राजभूषण काने एवं 500 माने 500 वर्ष पूर्व लिखि जाइछन्ति देश स्वाधीन हबो नायक किए आसी जण से किए आसीबो ना महात्मा गांधी से होचन्ति महामानव स्पष्ट कर दूची खंड खंडायत मिली जे उदय बट पासर खंडायत लोक माने किछि खंडायत खंड माने खंड किछि खंडायत लोक उदयबट पासरे पाखे ये गोटे देखिए महापुरुष बसचंती से उदयबट पासे मेला करते एवं से मेलीटा गुप्त रहउतबो महापुरुष राजभूषण निर्देश रे गुप्त मंत्रणा स्वाधीन संग्राम होती ए माने दुई जन अच्छा पट शिष्य स्वाधीनता संग्राम पट शिष्य एठिकार महात्मा गांधी कहले से निर्देश देते मैंने आछंती बिना नहीं कारण ब्रह्मशक्ति कथा शब्द है ब्रह्मशक्ति बिना ब्रिटिश राजत्व कमाण जो अच्छी ब्रह्मशक्ति भितर आउ कौन किसी एकमात्र ब्रह्मशक्ति से विताड़ित करदे कमाण आगे किसी नहीं
এই ଉଦୟବଟ ଧାମରେ ଗୁରୁଙ୍କ ସହ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇଥିରୁ ଜାଣିଲେ ଏ ପୀଠ ଏ ପୀଠର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଏବେ ନୁହେଁ 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏ ପୀଠ ଅଛି। এই পীঠରେ ଆସିବେ ସିଏ ଜନ୍ମ ହେବେ ମହାପୁରୁଷ ରାଜୁଲୋଚନାଥ ପୂର୍ବତନ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଯିଏ ଭାଗବତ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଏଠି ସେ ଲେଖିଲେ 18 ଅଧ୍ୟାୟ ବାକି ଥିଲା ତାକୁ ସେ ଲେଖିଲେ ଏଇଠି ଉଦୟ ସ୍କନ୍ଦ ବୋଲି। ସେ 5 ଖଣ୍ଡ ପୁରାଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅସ୍କନ୍ଦ ମସ୍କନ୍ଦ ଏକାର କନ୍ଦ ଉକାର କନ୍ଦ ଉଦୟ ସ୍କନ୍ଦ। এই 5ଟି ଗ୍ରନ୍ଥରୁ 4ଟି ଗ୍ରନ୍ଥର ପାଣ୍ଡୁଲିପି ନଷ୍ଟ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ସମୟରେ। ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସମାଧି ପଡ଼ିଦେଲେ ସେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଥିଲା ଉଦୟ ସ୍କନ୍ଦ ତାଙ୍କର ପଟ ଶିଷ୍ୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦାସ ମହନ୍ତ ସିଏ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେଥିରେ ସମସ୍ତ କଳ୍କି ଅବତାର ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଉଛି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଏକାଧାରାରେ ସେ ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ମହନ୍ତ। ଏ ଉଦୟବଟ ଧାମର ପ୍ରଥମ ମହନ୍ତ ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନାମ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦାସ ବା ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏ ଉଦୟବଟ ଧାମ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲେ 11/11/1896ରେ ତିରୋଭାବ ହେଇଛନ୍ତି 19/3/1981ରେ। ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲେଖା ଅଛି କେତେ ଜନମିବେ କେତେ ବା ମରିବେ ଜନମିଲେ ମରେ ଯିବ ଜଗତରେ ମାତ୍ର ତ୍ୟାଗ ନିକେତନ ଯାବତ ଚନ୍ଦ୍ରାକେ ଥିବ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେବା କାହିଁକି ନା ଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ଯେ ବୈଷ୍ଣବ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାବୁଙ୍କ ସହ ଏ ବିଷୟରେ ଆସ ଆମେ କିଛି ଆଲୋଚନା ରଖିବା। ପିତୃଦେବ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ସାରା ଏରସମା ଓଡ଼ିଶା ଜାଣେ। ନାରାୟଣ ବୀର ସାମନ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି 1896ରେ ଜନ୍ମ ତାଙ୍କର 1919 ମସିହାରେ 4 ବର୍ଷ ଡିଫରେନ୍ସ। ବାପା ବଡ଼ ତାଙ୍କଠୁ ତେଣୁ ୟାଙ୍କର ସଂଯୋଗ ହେଲା ଏଇ ଉଦୟବଟ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଯୋଗୁଁ। ସିଏ ହେଲେ ଶିଷ୍ୟ ଇଏ ବି ଥିଲା କିଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏଇଠୁ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଏଇଠୁ ତାଙ୍କଠୁ ସେ ଦେଲେ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିକି। ତାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା କେମିତି ଦେଶ ଆସିବ। ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତ ହେଇପାରିବନି ଆଉ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲାବେଳେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ହେଲେ ଯାହା କିଛି ସମ୍ଭବ। ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର କୁଜଙ୍ଗର ଇତିହାସ ଅତି ଉଜ୍ଜଳମୟ। ବେଡ଼ିମଠ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବେଡ଼ିମଠରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ଚଟୁଆ ବେଡ଼ିମଠ ସେଠି ଅଛି ଏବଂ ଏରସମା ଥାନା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି। ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏରସମାର ଯେତେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସେଠି ଅଛି। ତେଣୁ ୟାଙ୍କର ଇତିହାସ ବହୁ ଯେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେ ଭୋଗିଛନ୍ତି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଶେଷରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି ଆପଣ ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଦାବରୀ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସଂକଳନ କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର +2 ଓଡ଼ିଆ ଆର୍ଟିକଲରେ ଗଳ୍ପ ସମ୍ଭାରରେ ସେଇଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ କି ଚରମ ତ୍ୟାଗ ସେ କଥା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣ ପଢ଼ିଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଗର୍ଭିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ତଃସୁପ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଦୁଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ନିରୁପାୟ ହେବି କି ସେ ବାପାଙ୍କୁ ଶପଥ କରିଛନ୍ତି ବାପା ମୁଁ ଯାଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିବି ଦେଶକୁ ମରିବି ସିଆଡ଼େ ମୋ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବନି। ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ମାଆଙ୍କୁ ମୋର ବ୍ୟଥିତ କଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ପଳେଇ ଯିବେ ନୂଆ ସଂଗ୍ରାମରେ ସେ ହେଇଛନ୍ତି ସେନାପତି ରାତିରେ ପଳେଇବେ। ତେଣୁ ସେ କାନିରେ ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ରଖିଲେ କିନ୍ତୁ କାନି ଗଣ୍ଠି ରାତିରେ ଫିଟେଇ କବାଟ ଖୋଲିକି ପଳେଇଗଲେ। କୁମ୍ଭରିଆ ନଈ ପାର ହେଇକି ଗଡ଼କୁଞ୍ଜରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ପ୍ରକାର ବିରାଟ ଜିନିଷ ପାଇଁ କହିବାର ମୋର ନାହିଁ। ଆଉ ତ୍ୟାଗ ସମସ୍ତ ବାଜ୍ୟତ ହେଇଗଲା ଚାକିରି ଚାଲିଗଲା ଏସବୁ ମୁଁ କହିପାରୁନି। ତେଣୁ ସେଇ ମହନ୍ତ ଆଜି ଏଇଠି ମହନ୍ତ ଆସି ଏଠି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ତ୍ରିକୋଣ ମନ୍ଦିର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ମହନ୍ତ ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଗଛ ବୃକ୍ଷ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଲଗା ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଏକଦମ ଜୀବନ ହିଁ କଥାରେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅଧିକ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉଦୟବଟ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସାଧନାର ପୀଠ ଏବଂ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏ ପୀଠ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆସିଥିଲା ଯେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବିଷୟରେ କହିଲେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ପଞ୍ଚମ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ସେନାପତି ହେବା ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେନାପତି ହେବେ
ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ସେଥିରେ ସେନାପତି ହେଲେ ତେଣୁ ସେନାପତି ଯେ ମୋହନ ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧରେ ହେଉ ଜାଣିଲୁ ଯାଇଥିଲ ମାରିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେନାପତି ଯେ ମୋହନ ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧରେ ହୋଇବ ଜାଣିଲୁ ଯାଇଥିଲ ଏସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୀବନଟା କେମିତି କାହା ଦ୍ୱାରା ମରି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲୁ ଲେଖା ତାକୁ ମୁଁ ପଢ଼ିପାରୁନି ନାହିଁ ପଢ଼ିବାଟା କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ତେଣୁ ସବୁଯାକ ମାଳିକା ଜିନିଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତବର୍ଷଟା କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହେବ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ତାକୁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବେ ଲେଖିବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବହୁ ଜାଗାରେ ଲେଖିବେ ତେଣୁ ତାକୁ ଏକମାତ୍ର ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଉଦୟପଟ କାହିଁକି ହେଇଛି ନା ଉଦୟ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଇଏ ହେଉଛି ଆର ମାଳିକା ଅଛି ଆପଣ ତା ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଆଜି ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଏ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଆମେ ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛେ ଏ ଉଦୟପଟ ଧାମରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମର ଜାତିର ପିତା ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯାହାଙ୍କ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଭାରତରୁ ଆମ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ନାରାୟଣ ବୀରବର ସାମନ୍ତଙ୍କ ପରି ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଛୁଟି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ତାଙ୍କର ଡାକରାରେ କିପରି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିବୁ ଆଜି 79 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର କିଛି କଥା ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ରଖିଥିଲେ ବହୁବାର ଆମେ ଆଲୋଚନା ରଖିଲେଣି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର କିଛି କଥା ଆଲୋଚନା ରଖିବା ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସ୍ୱାଧୀନ ଆଣିଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କର ବା ମର ଡାକରା ଦେଇ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ସେ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଯାଇଥିଲେ ବା ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଥିଲେ ଆମ ଦେଶରୁ ତା ସହିତ ସେ ଆମ ଦେଶରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହାସଲ ପରେ କିଛିଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏସି ବା ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯାହା ଏଇ ଉଦ୍ୟୋଗଟ ପାରୁଷରେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ ପାରେଶ୍ୱର ଧାମ କଥା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏ ଦଳିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ସେ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟ ଟିକେ କହିବେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହରିଜନ ମାନଙ୍କୁ ସେ ପତିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ପତିତ ବାଣ ଉଦ୍ଧାର ହେଉଛି ସେମିତି ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆସିକରି ସମାଜର ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ହରିଜନ କୁହାଯାଉଛି ଦଳିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସେଇମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଦିଆଯାଉନଥିଲା କୌଣସି ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ ଏସବୁ କୁସଂସ୍କାରକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ହରିଜନ ପ୍ରବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ କରିକି ପାରେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପରାଶର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଥିବା କୁଜନ ରାଜାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ସେଇ ମନ୍ଦିରଟି ତାଙ୍କର ଥିବା ତାଙ୍କ ହାତରେ ସିଏ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କୁଜନରେ ହରିଜନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି କଲେ କିଏ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ନା ବୀରବର ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଯେତେବେଳେ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରିକି ଇଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ମନ୍ଦିରଟିକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ଅଧିକାର ଦେଲେ ହରିଜନମାନେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ମାନେ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଏବଂ ସମାଜର ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇବା ଧର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟା ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ସଫଳ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ହରିଜନମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ବାରଣ ନାହିଁ କିଛି ମାନେ ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ ଭଲରେ ଚାଲିଛି ଯାହା ହେଉ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା ଯେ ହରିଜନ ଶବ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସେହି ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ କହିଥିଲେ ହରି ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଜନ ଅର୍ଥ ମଣିଷ ବା ଲୋକ ତମେମାନେ ହେଲ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୋକ ତମକୁ ଛୁଆଛୁତ ଯେଉଁ ବାରଣ ସବୁ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ସେ ସମୟରେ ଚାଲିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏଇ ହରିଜନ ଶବ୍ଦଟିକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ବା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ତ ଏଇ ହରିଜନ ଶବ୍ଦଟି ଯେ ଦଳିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ଯେ ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ହରିଜନ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟତୀତ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବା ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ সেই দিনঠাରୁ ଆମେମାନେ ଏ କିଛି ଦିନ ହେବ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ହରିଜନ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ବୋଲି ଯାହା ଆଲୋଚନା ରହୁଛି ଆମର କିଛି ସଂସ୍କୃତ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ଯାହାର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅଧିକ ସଂସ୍କୃତରେ ରହୁଛି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଆମେ କହୁଛୁ ତାହା ସତ୍ୟ ଅଟେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯାହା ବିବେଚନା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମିଥ୍ୟା ସଂସ୍କୃତ ପରେ ବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କିଛି ଭାଷା ଥିଲା ବୋଲି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ଭାଷା କ'ଣ ଆମର କ'ଣ ସଂସ୍କୃତ ନା କ'ଣ ସେ ବିଷୟ ଟିକେ କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତ ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ପ୍ରଥମ ଭାଷା ଆଦି ଭାଷା ତାକୁ କହନ୍ତି ଦେବନାଗରୀ ଭାଷା ବା ଦେବଭାଷା ଦେବଭାଷାକୁ ସେତେବେଳେ ଅତ୍ୟୟ କିଏ କରିଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ
आमर 4टी वर्ण अच्छी गीतार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र यही 4टी वर्ण समाजर श्रृंखलित करने को भगवान सृष्टि करते जहाँ कहते गीतार ये 4 वर्ण भितर ये जो उपवर्ण गुड़िक सृष्टि होती मनीष कृत भगवान कृत 4टा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण मान किए से ना ज्ञान अर्जन जो मान करते जन्म ने जायता शूद्र संस्कार बीज उच्यते वेद अभ्यास भवित्र ब्रह्म जानती ब्राह्मण तेणु यही 4टी अध्याय अच्छी ब्राह्मण माने शिक्षादान करेंगे शिखिबे शिक्षादान करेंगे वैश्य माने कौन करेंगे बेपार वाणिज्य चाषबास करी जो देश खाया देवे क्षत्रिय युद्ध विद्या शिखिकी देश रक्षा करेंगे आउ रहिले कौन यही मानकर सेवा करने सेवा अर्थात गोड़ मड़िया नुहे सेवा माने चाषर ना चाषर जिन किए कर लंगलटा किए कर तो करनी किए हेले शूद्र जो मैंने रहिले शूद्र माने कौन शब्द अर्थ हूँ सुदर्शन ये समाज को जो सुदर्शन दिए सी वाणिज्य हो सी लुगा सफारे हो लोक जीवे तो सी लुगा काटिकी देवे सुगर आम साहय करेंगे से मैंने जो करते से शूद्र कह अचानक भाषा शूद्र ठारे अहंकार ना देखो केते उन्नतर शूद्र काम केते उन्नतर जो मैंने बर्तमान नर्स करते सेवा से कर जनकर रोगी धारा परिश्रम लेकिन से कर उन्नतर काम करुथिबारु उन्नत मानव बोली से माने सेथिपई आमे तांको छुनु आज्ञा नहीं छुईबाटा एटा कि हमर जो नीच मनोवृत्ति आमर जो रही आमे छुई नै हां सेटा छुईबार किछि नै छुईबार जदी छुथा छुईले कोन हो आज्ञा पाप होई जो कि नहीं 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 छुईले जदी पाप थांदा तर मु मेडिकल ले पड़छि मोर ए ग्रुप रो ब्लड जड़े ये ए ग्रुप अच्छी सी ब्लड आसिले मुझे बची नहीं 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 हरिजन मुझे ब्लड नहीं बची से शूद्र ता रक्त व्यवहार करा हबो नाही ए परि तो नाही जेहेतु से गलानी नहीं नहीं गलानी जैसे रे किंतु ग्रामांचल रे लोक माने बुझे ही पारु नांदी अच्छी जे पर्यंत सेटा संस्कार आसी नाही काहे कि ना ताको किछि लोक अहमिका रखिकी ताकि चलती से आस्ते आस्ते लोक से जो मैंने अच्छा से उपदेश तो से निजक ऊपर स्तर को आसती से स्तर निजे रही तुमको अधिकार दिहला ठाकुर पूजा करने तुम ठाकुर पूजा ना कुकुर पूजा कर घरे षंड बाड़ुच से ठाकुर पूजा करून तुम दायित्व ये जो कले कौन हम तुम ऊपर गल केमी तेणु से गुड़ाक होमती कम जो मैंने कर निजे रे जदि एभली काम निजक निजे पुरस्कार को न जाओ आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद।